हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करछि आपने भलरे थे सांग मैंने सबदिन पर आज भी नहीं आसी आपने बहुत सारा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आप देखूँ जदि वीडियो भल लगे तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सांग मान सहित सेयार करदे। चलते सांग मैंने फास्ट टिप देखिए आज फास्ट देखते सिंदूर को नहीं आप देखुए तो अपने गरम दिन चलती झाड़ कौन कले जो पाउडर सिंदूर आप लगाते ना से बेले कौन हुए ना सी झाड़ भी सब एपट सेपट लगी जाए तेणु आपने देखिए सिंदूर जो मैंने लगाते बेले बेले भी इनफेक्शन हुए जो मथारे तेणु आपण मानक गोटे बहुत बढ़िया टिप्सटा देवी आपको दुईटा टिप्स देवी आप जो टिप्सटा आपण ने देखो यहाँ को आपण मैंने कौन कहले ना सिंदूर लगेदेवे ता पूर्व आप देखिए ये टी भेसलिन लगेदेवे भेसलिन लगेला कौन हुए ना आप जब चाहिए तार लिक्विड भी हो पार आ सिंदूर जो पाउडर आप लगाउछन से पाउडरटा लिक्विड भाया देखा जब आपने भेसलिन उपर लगे देखो मुझे खाली लगे आप देखिपे मुझे देखूँ ये लगाऊँ मोर से पाउडरटा को लगाऊँ पाउडर लगेला देखो यहाँ केमती देखा सेटा केमती देखा पाउडरटा खाली लगेदेली यहाँ देखो मेसिन उपर मुझे लगेदेली केते बढ़िया से देखा जाऊँ लिक्विड भाया देखा ना सांग मैंने यही टाइप कर आपण मैंने लगे पारे आपंकर जो इनफेक्शन होता जो मथारे घाई जाए जन जनकर कुंडेक से जमा भी हेनी मेसिन निहाती टी लगे आपने सिंदूर लगे दिंतु केते बढ़िया टेस्ट सांग मैंने नुआ आइडियाटे ना सांग मैंने आशा करें आपको ये टिप्सटा ही भल लगी जब भल लाइक करदेवे नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो कैंची की नहीं आप देखुए कैंची तो आप समस्ते यूज करुवे कैंचीर कौन हुए ना बेले बेले से धारटा माने कमी जाए जोटा कि आपने काटुवे कि जहाँ पेपर काटिले माने काटी हुए अधार रही जाए तेणु आपने कौन करेंगे ना ये जो कैंचीटा को आप रिजेक्ट कर दे और नुआ नहीं आस कहीं अଯଥା खर्च करेंगे कि आप गोटे नुआ टिप्स देवी देखो आप कैंचीटा को धार भी करेंगे घरे बाहर को ने पैसा खर्च करेंगे कि नुआ कि आने कहीं अଯଥା पैसा खर्च मैंने घरे जब आपमती नेल पॉलिश लगे काच जिनसटा ना से खसरी रही जाए और बढ़िया से धार हो थे ट्राए कर जापर किसी समय आपने एमती कि धार करदे देखिए आपंकर कैंची पूरा धार हो माने अଯଥା खर्च करने को पड़ोनी एमती करदे आउ गोटे टिप्स देवी जब आपने रखुच्च सुरक्षित भाव में कहीं कैंचीटार पाने खेल बहुत भल पाती केतबे खेलु खेलु हाथ बाजी जाए तर ब्लड बाहर छिड़मिड़ जी तेणु आपको कवर करवा दरकार मुझे देखो ये कवर कर गोटे पेपर नहीं सिल्वर पेपर नहीं गली जोटा आलुमिनियम पेपर जो कहते हैं को नहीं आपने जो मीठा पिठा आसे से पेपर जो पड़ी थो आपको ये कम लगे दिंतु मुझे मो पाखे था मुझे को लगे ये देखो ये कैंचीटा को सब बड़े कवर कर मार्केट जाऊँ कि आप ट्राभेल जाऊँ कि नहीं जबार अच्छे आपको कौन से कारण सहित कैंची नापी अच्छे तो एमती कवर करेंगे आपने ट्राभेल करेंगे कहीं बेगर जो रखिए चिरी जबार संभावना अच्छे लगे कि पाने हाथ धरदे कि जो मुन टाइप अच्छे ना से पूरा बाजिज ब्लड बाहर संभावना था तेणु कवर कर निहाती आपने रखुँ कि आपने बाहर को नि देखो केप टाइप मुझे करदेली जिते चाहिए से काढ़ यूज करें फिर केप भाया लगे पारे आशा कर ये टिप्सटा ही भल लगी नेक्स्ट देखो रेजर को लेकिन देखो तो रेजरटा आपने धार करेंगे केमती रेजरटा को देखिए बहुत दिन बोला तार धारटा टी कमी जाए आपने धार करेंगे देखो मुझे गोटे स्क्रबर नहीं जोटा कि आप देखिपे ये हार्ड अच्छी पूरा नुआटा नुआटा जो आप ने नुआटा टी हार्ड अधिका थाए से आपने ऊपर तल टी करदे कलापर कौन हुए ना धीरे धीरे करेंगे कला बेले देखिए आपंकर बढ़िया से आप रेजर धार हो देखो आप देखो केते सुंदर भाव में धार हो जाऊँगी आप थे ट्राए करूँ जानीपर के धार लगे ना तापर आपने ये आउ गोटे टिप्स देवी आपको केमती रखिए जमी जंग न लगे जंग लगे माने सीटा कम दबनी तेणु आपने भेसलिन टी नहीं भेसलिन नहीं कौन करेंगे ना ये लगेदेवे 2 साइड एमती मुझे लगेदेली लगे आपने स्टोर कर रखी दिंतु देखिए आपंकर जंग लगे आपंकर पूरा सेव रही जमी आप नुआ देखुं नुआ आनी मुझे कर रखे बोली देखो मोर यहाँ भी पूरा क्लीन अच्छी जेकोसी जिनस आपने रखुद भल से क्लीन कर रखुद आउ कि दिन आपने यूज करेंगे जब एमती सेमती पकईदेवे ना सी आप खराब हो सब संभावना थाए नुआ आने पड़े कि आपने ये टाइप करके रखी दिखाँ तापर जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मुझे गाजर रखी पोटल रखी देखिए ये आप रखिए गाजर हो पोटल हो कि आपको जोटा कि चोपा छोड़ कि सारू हो देखिए चोपा छोड़े जब आप पिलर हो कि आप छुरी हो कि पनिकी हो देखिए जो चोपा छोड़े कौन हुए ना सी पूरा छेई हो तेना आप कौन करेंगे ना चोपाटा को पूरा इजी केमती आपने छड़े पारे देखो मुझे बहुत बढ़िया टेस्ट देवी देखो मो पाखे अच्छे बासन मजा जाली टाइप देखिए यहाँ टी हार्ड थाए ना से आपको ये टिप्स यहाँ पूरा टी खाली घसीदेवे उपर ना देखिए पूरा आपंकर क्लीन हो जहाँ सब मटी धूली जहाँ लगी कि आपंकर जो चोपा छड़ाई जो तो पूरा अल्प टिके जस्ट छड़े आपंकर पूरा क्लीन ये जो टिके देखो के चोपा सब बाहर पड़ा
ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚୋପା ଛଡ଼େଇବାର ଅଛି ଆପଣ ଆରାମସେ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲି। ଦେଖିପାରିଲେ ଏମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଲି। ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ଟିକି 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 ଚୋପା ସବୁ ବାହାରିଛି, ଉପରେ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୋପା ମୋର ଏଠି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚୋପା ଛଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକା ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ଅଧିକା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚୋପା ବାହାରି ପାରିବ। ସେମିତି ପୋଟଳକୁ ଆପଣମାନେ ପୋଟଳ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବେ ଛେଇ ହେଉଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅଧେ ପଳେଇ ଯାଉଥିବ ନା, ତାକୁ ଏଇଟାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ତାକୁ ସ୍କ୍ରବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏଠି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ଚୋପା ଯାକ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ଏଠି ବାହାର କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପା ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ଆଶା କରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲିକି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଟିପ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ରହିବ ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଅ ପିଲା ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ସ୍କ୍ରବ୍ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଜାଲି ଭଳିଆ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଜାଲିରେ ଏତେ ସାବୁନ ମାରି ସଫା କରୁଥିବେ, ଦେଖିବେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଲାଗିଯାଏ, ହାତରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଛିଡ଼ି ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରି ରଖେ। ସକ୍ସ ରିଜେକ୍ଟ ସକ୍ସ ରଖିଦେଇଥିବେ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବେ, ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଜାଲିଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଲିଟାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲି, ପୁରେଇ ସାରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗଣ୍ଠିଟେ ପକାଇଦେବେ ଯେମିତି ଫିଟି ନଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କରେ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବାସନ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାଜିଦେବେ। ଟିକେ ସାବୁନ ଆପଣ ପକାଇଦେବେ, କି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପକାନ୍ତୁ, ଚାହା ବି ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପକାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ବାସନଟାକୁ ଧୋଇଦେବେ, ବଢ଼ିଆ ସେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଯେଉଁ ଜାଲି ଲାଗିକି ହାତ କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ହେଲା, ସେଇଟା ଆଉ ହେବନି। କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଜାଲିଟା ଗନ୍ଧିଆ ବି ହେବନି, ଭିତରେ ରହିଲା ନା। ଉପରେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସ ଉପରେ ସଫା କରିଦେବେ, ଆପଣ ଆରାମସେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଜାଲିରେ ଆପଣ ଖାଲି ଜାଲି ସଫା କରୁଥିବେ ତ ହାତ ତ ସବୁ ଲାଗିଯାଉଥିବ ନା, ଯାହା ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ କି ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଥିବ ବହୁତ, ଆଉ ଅପରିଷ୍କାର ହେବନି। ଆପଣ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଲି କରିକି ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଧୋଇଦେବେ, ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଟେପ୍ ପାଖରେ ନେଇକି ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ଓଳେଇକି ରଖିଦେବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ରଖିଥିଲି କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିଦେବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ସାବୁନ କେସ୍ଟେ ଅଛି। ସାବୁନ କେସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଏଇଠି ନେଇଗଲି ଦୁଇଟା ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇକି ତାକୁ ସେଟିଂ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଅଛି। ସାବୁନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସାବୁନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସାବୁନଟାକୁ ଯଦି ଏମିତି ରଖିଦେଉଥିବେ ଖାଲିରେ, ତାକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେ ସବୁ ସାବୁନ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସାବୁନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ସେ ସାବୁନ କେସ୍ରେ, ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଲାଳି ଅଂଶ ଭଳିଆ ହେଇକି ତାର ସାବୁନ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ରବର ରଖିଥିବେ, ତାପରେ ସାବୁନ କେସ୍ ଉପରେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରଖିଦେବେ। ପାଣି ସବୁ ପଡ଼ିକି ତାପରେ ତଳେ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ହୁଲ୍ ଅଛି ଦେଖିବେ ସାବୁନ କେସ୍ରେ ସେ ପଳେଇଯିବ ଆରାମସେ। ଆପଣଙ୍କର ସାବୁନ ଆଉ ଏତେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟା ନିହାତି ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସଟା ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।